अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म। रात को सोते वक्त नाक में सरसों का तेल लगाकर सो जाएं। बार बार पेशाब आने का मसला 2 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। सूरजमुखी के फूल को सूंघा जाए तो नज़ला ज़ुकाम खुश्क हो जाता है। पालक खाना दिल के लिए बहुत अच्छा है। सफ़ेद प्याज का रस निकाल कर बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। आयतुल कुर्सी रोज़ाना पढ़ने से भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाती है। कच्ची रोटी और कच्चे फल खाने से दिमाग कमज़ोर होता है। सेब खाने के फौरन बाद पानी पीने से गले का कैंसर और गले में खराश हो सकती है। अगर बाल गिर रहे हों तो प्याज का रस निकाल कर इसमें शहद मिलाकर लगाएं। गंजपन खत्म हो जाएगा और बाल गिरने की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। खाने के फौरन बाद सोने से पेट की चर्बी बढ़ती है और मैदे में तेजाबियत पैदा होती है। दिल के मरीज ज़्यादा से ज़्यादा खजूर और लहसुन का इस्तेमाल करें। अगर बेतहाशा दौलत चाहते हैं तो लड़ाई झगड़े ख़त्म करें और रोज़ाना सूरह मरियम पढ़ा करें। ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। आलू बुखारा तबीयत को नरम करता है और प्याज को तस्कीन देता है। जो लोग मुसलसल डिप्रेशन में रहते हैं उनके चेहरे पर झुर्रियाँ जल पड़ने लग जाती हैं। आप डिप्रेशन को कंट्रोल करना सीखेंगे तो आपकी उम्र में इजाफा भी होगा और चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेंगी। उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखा जाए तो बंदा अंधा हो सकता है। बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाने से बाल लंबे होते हैं। मुतासरा जोड़ों पर हल्दी का लेप लगाकर गर्म कपड़े की पट्टी बांधने से दर्द को फौरी आराम आ जाता है। हल्दी दर्द को ख़त्म कर देती है। आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों में मछली का इस्तेमाल नुकसानदेह है। अगर आप अपने जिस्म से खारिश का अज़ाब ख़त्म करना चाहते हैं तो नहाते वक्त पानी में फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा शामिल कर लें। जब फिटकरी पानी में अच्छे से हल हो जाए तो उस पानी से नहाने के बाद उसे जिस्म पर हल्का सा बगाएं, आपकी खारिश ख़त्म हो जाएगी। माहवारी की तमाम तकलीफ ख़त्म करें। तुख्म गाजर 1 तोला कूट कर पानी में जोश दें। उस पानी में ब्राउन शक्कर हस्बे जायका मिलाकर पी लें, माहवारी खुलकर आएगी। ब्लड प्रेशर का मसला हो या सांस लेने में दुश्वारी हो तो सौंफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। नाज़रीन, बार बार पेशाब आने का मसला ख़त्म करें। आसान इलाज, थोड़ा सा गुड़ रोस्ट करें और इसमें भुने हुए चने बारीक पीसकर हलवा बनाकर खाएं। बार बार पेशाब आने का मसला 3 बार खाने से ख़त्म हो जाएगा। सोने से पहले सर में कंघा कर लिया करें, बाल नहीं गिरेंगे। धूप की वजह से बहुत सारी औरतों का चेहरा बेरौनक सा हो जाता है। ऐसी औरत को बकरी के दूध की दही बनाकर लींबू निचोड़कर रात को रोजाना सोते वक्त चेहरे पर मसल दें। सफ़ेद चनों का इस्तेमाल शुगर को कम करता है। औरत सोते वक्त दूध के साथ एक खजूर खा ले। 50 साल वाली औरत 70 साल जैसी नजर आएगी। जिनको दिल का मर्ज हो उनको सब्ज इलायची का इस्तेमाल करवाएं। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल मजबूत होता है। निहार में खजूर इस्तेमाल कर ली जाए तो आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होती और पूरा दिन अच्छा गुजरता है। चॉकलेट खाने से खांसी में आराम मिलता है। सोने से पहले इसबगोल का छिलका इस्तेमाल किया करें। नीम गर्म पानी पी लिया करें, इससे गुर्दों की सफाई हो जाती है। ज़्यादा गर्म चीज़ें खा लेने के फौरी बाद ठंडी चीज़ें खाने से दांत गिर जाते हैं। अगर कपड़े पर स्याही का धब्बा लग जाए तो उस पर मोम लगाकर धोएं। प्याज का रस और नारियल का तेल हम वज़न लेकर नीम गर्म करके हफ्ते में 2 दफ़ा बालों में लगाएं। इससे आपके बाल नर्म, सीधे, लंबे और घने रहेंगे। अगर किसी का बुखार ज़्यादा हो तो तोरी की सब्ज़ी खाएं। ये रब की ख़ास नेमतें हैं। जिन लोगों को अक्सर ज़ुकाम रहता हो, जोड़ों का, पस्तियों का दर्द हो या कमर दर्द करता रहता हो तो ऐसे अफराद लस्सी पीने से मुकम्मल परहेज़ करें। रात को बावज़ू होकर सो जाया करें और नमाज़ पढ़कर सोया करें, बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। अगर आपके कमर में दर्द है तो लहसुन में नारियल का तेल मिलाकर कमर की मालिश करें। बैठकर खाना खाने से जिस्म में ताकत आती है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत तेज़ होती है। शाम के वक्त केला इस्तेमाल करने से सीने में बलगम पैदा होती है और अगर दिन के वक्त 3 केले खा लिए जाए तो हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। छिपकली के जिस्म में सफ़ेद रंग का पाउडर मौजूद होता है जो इंसान की जिल्द के कैंसर का सबब बनता है। अगर छिपकली आपकी जिल्द को छू जाए तो फौरन कोई भी सोने का जेवर उस जगह पर रगड़ें। बाद में जेवर को गर्म पानी से धो लें, इंशाअल्लाह मुज़र असरात से महफूज रहेंगे।
भैंस के दूध में 3 खजूर के दाने डालकर पिए, रोज 1 इंच कद लंबा हो जाएगा। अनार के फूल हाथों पर मसल दिया जाए तो हाथों की जिल्द बूढ़ी नहीं होती। खीरे का जूस दिल को तरोताजा रखता है। आंतों की सफाई के लिए पपीता और गरमा जरूर खाएं। शुगर के मरीजों के लिए लौकी, कद्दू और लोबिया की सब्जी नहायत फायदेमंद है। जुओं को खत्म करने के लिए अदरक को पीसकर किसी भी तेल में मिलाकर बालों में लगाएं। रात को सोने से पहले थोड़ी सी बालाई में ज़ाफ़रान मिलाकर होठों पर लगाने से होंठ चंद ही दिनों में गुलाबी हो जाते हैं। नज़ला, जुकाम और खांसी हो तो ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, बल्कि नीम गर्म दूध शहद के साथ पीना चाहिए। अगर घर में नीम या लेमन का पौधा हो तो बहुत सी बीमारियां घर में नहीं आती। मच्छर और कीड़े मकोड़े भी नहीं आते। नीम के दरख्त के नीचे सोने से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे कि खारिश, खुजली, दाद, चंबल, बर्ड्स वगैरह। खाने से कबल कोई एक फल खा लेने से जिंदगी भर कमजोरी नहीं होगी। दांतों की पिलाहट दूर करनी हो तो 1 चम्मच मीठा सोडा और नमक आपस में मिलाकर दांत साफ करें। इससे दांतों की पिलाहट दूर हो जाएगी। खीरे और तरबूज के बाद पानी पीने से आपको हैजा हो सकता है। शकरकंदी के इस्तेमाल से इंसान की बिनाई उकाब जैसी तेज हो जाती है। 1 चम्मच हल्दी को गर्म दूध में डालकर पीने से सर्दी नहीं लगती। रंग सुर्ख हो जाता है, दाग धब्बे दूर होने लगते हैं और मैदा भी इससे ठीक हो जाता है। पालक के इस्तेमाल से बिनाई कम नहीं होती। आधा पाव दही में 10 ग्राम पिसी हुई काली मिर्च और 1 नींबू निचोड़कर मिलाएं। 20 मिनट के लिए बालों पर लगाएं, इससे आपके बाल नरम और मुलायम हो जाएंगे। पेट को कम करने के लिए रोजाना 1 अदद नींबू पानी इस्तेमाल किया करें। एलोवेरा की जेल बालों पर लगाने से बाल तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर बाल बढ़ाना चाहते हैं तो नारियल का तेल बालों में लगाया करें और अच्छे शैम्पू से अपने बालों को धोया करें। अगर कपड़ों पर चाय गिर जाए तो इसके ऊपर फौरी नमक मल दें। कुछ देर बाद इसे ठंडे पानी या किसी भी साबुन या सर्फ के साथ अच्छी तरह से धो लें। इसके अलावा खून के पुराने दागों को साफ करने के लिए उनके ऊपर नींबू को नमक मिलाकर रख दें। दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। मोटी औरतें रात को सोते वक्त नाक में लहसुन का कतरा डाल दिया करें, चर्बी का खात्मा हो जाएगा और दुबली पतली और स्मार्ट हो जाएंगी। कच्चे अनार का जूस पीने से चर्बी कम हो जाती है, मोटापा जड़ से गायब हो जाएगा। कलौंजी को पीसकर दूध में हल्का सा गर्म करें और रात को सोने से कबल चेहरे पर मालिश करें। सुबह उठकर अच्छे साबुन से चेहरा धो लें, चेहरे की सियाह रंगत में भी निखार आ जाएगा। अपने किचन में सरसों का तेल जरूर रखें, क्योंकि हरी मिर्चें काटने के बाद अगर हाथों पर जलन हो तो सादा पानी से हाथ धोने के बाद सरसों का तेल लगाएं। इससे हाथों की जलन फौरन ठीक हो जाएगी। चीनी के बर्तन में अगर लौंग डाल दिए जाएं तो चीनी में चींटियां कभी नहीं आएंगी। चीनी के बर्तनों पर अगर दाग धब्बे पड़ जाएं तो उन्हें साफ करने के लिए चाय की बची हुई पत्ती में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर रख लें। चीनी के बर्तनों से दाग धब्बे बिल्कुल दूर हो जाएंगे। कानों और आंखों की खुजली को दूर करने के लिए पैरों के अंगूठों पर और कानों में और नाक में हल्का हल्का सरसों का तेल लगाने से खुजली दूर हो जाती है। अगर आप अपने सर की जुएं भगाना चाहते हैं और खुश्की को दूर करना चाहते हैं तो रोजाना चमेली का तेल लगाएं। अगर बाल खुश्क हो जाते हैं तो सर धोने के बाद जड़ों में हल्के गुलाब लगाएं। बाल कभी खुश्क नहीं होंगे। रोजाना नींबू पानी पीने से 1 हफ्ते में 3 किलो चर्बी कम हो सकती है। जब बुढ़ापे का आगाज हो तो लोग देसी इलाज पर ज्यादा यकीन रखते हैं। अगर जिस्म में दर्द हो तो अदरक का 1 टुकड़ा निकालें, इससे दर्द खत्म हो जाएगा। शौहर के लिए बनाव सिंगार करना औरत का हक है, इस पर औरत को सवाब मिलता है। मीठी चीज ज्यादा खाना खूबसूरती के अंदर कमी लाता है, इससे कमजोरी का भी खतरा होता है। कमजोरी का मसला हो तो निहार मुंह कच्चा लहसुन रोजाना चबा लिया करें। बदन की गर्मी से निजात चाहते हो तो रोजाना अनार का शरबत पिया करें। ग्लूकोज से भरपूर होती है। दिमाग सुन्न हो जाता है, बात भूल जाती हूँ तो निहार मुंह उबले हुए चने खा लिया करें। आपका दिमाग तेज होगा, भूलने की बीमारी कभी नहीं होगी। अपनी ग़िज़ाओं में सुबह शाम अंजीर का ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मक्खी अगर सब्जी तोलने वाले कांटे पर बैठे तो ना तोल में फर्क आता है और ना ही कीमत में। लेकिन यही मक्खी अगर सोने के तराजू पर बैठ जाए तो तोल में मामूली सा फर्क लाखों के भाव बदल देता है। बात वजन की नहीं, जगह की होती है। कीमत आपकी नहीं, आप कहाँ मौजूद हैं उसकी है। इसलिए खुद को उन महफिलों, लोगों और माहौल में रखें
جہاں آپ کی قدر ہو، جہاں آپ کا وقار ہو اور آپ کی عزت کی جائے۔ بعض حکماں نے کہا ہے، سب سے بڑھ کر دوا غذا کی ایک مقدار مقرر کرنا ہے۔ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری طب یعنی طبی علم و علاج آدھی آیت میں جمع کر دی ہے، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو۔ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کہا، اے بیٹے، ایک بار پیٹ بھرنے کے اوپر مزید پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، کیونکہ تیرا اسی کتے کے لیے ڈال دینا اس سے بہتر ہے کہ تو اسے کھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے کو ٹھنڈا کر لو کیونکہ گرم کھانا برکت والا نہیں ہوتا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ کم کھانے میں کثیر فوائد ہیں۔ ان میں سے کچھ یوں ہیں کہ آدمی جسم کے اعتبار سے صحت مند ہوتا ہے، قوت حفظ کے اعتبار سے عمدہ و اعلیٰ، اور فہم کے اعتبار سے انتہائی ذکی اور ذہین ہوتا ہے۔ نیند کم ہوتی ہے اور جان ہلکی پھلکی رہتی ہے، اور زیادہ کھانے میں معدہ بوجھل اور بدہضمی کی بو ہوتی ہے، اور اسی سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس کی نسبت زیادہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے جتنی کم کھانے کی صورت میں ہوتی ہے۔ اللہ جب دینے پر آتا ہے تو وہ بھی دیتا ہے جس کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر یادداشت کمزور ہو اور بھول جانے کی بیماری ہو تو ناف میں بادام کا تیل لگا لیا کریں۔ دیسی انڈے کی سفیدی دودھ میں ملا کر پینے سے پٹھوں کے کھچاؤ میں کمی آتی ہے اور ذہنی سکون ملتا ہے۔ دل کے دورے سے محفوظ رہنے کے لیے رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں اور کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک نہ سوئیں، بلکہ اگر ممکن ہو تو چہل قدمی کریں۔ زیادہ چکنائی والی چیزیں کھائی جائیں تو یہ گلے میں خراش اور دمہ کا مسئلہ ہو سکتی ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہو تو اسے جامن کا شربت پلائیں۔ کھجور جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے اور قوت بہا کو بڑھاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ صرف 15 منٹ مطالعہ کرنے سے آپ سال بھر میں 12 سے زائد کتابیں ختم کر سکتے ہیں؟ مطالعہ دماغ کو تازہ رکھتا ہے، سوچنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے اور آپ کے علم میں دن بدن اضافہ کرتا ہے۔ جوؤں سے پریشان افراد چنبیلی کا تیل استعمال کریں۔ چنبیلی کے تیل کے استعمال سے سر سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ بدہضمی کبھی قریب نہ آئے تو رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا چہل قدمی کر لیا کریں۔ اگر معدے کی کمزوری کا سامنا ہو تو کدو کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ کدو معدے کو صحت مند رکھتا ہے، گرمی دور کرتا ہے اور نظام میں نہایت مؤثر ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دے، خارش ختم ہو جائے گی۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتی ہے اور وزن کو بھی کم کرتی ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے زیتون کے تیل کے 2 قطرے 1 گلاس دودھ میں ملا کر پینے سے بواسیر جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ جگر کی چربی بڑھاتا ہے۔ اگر موٹاپے سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو رات کو کھانے کے بعد فوراً نہ سو جائیں۔ سفید چنے ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے ہونے والی ہڈیوں کی کمزوری کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سفید چنے غذائی فائبر، پروٹین، وائٹامنز، منرلز کا اچھا ذریعہ ہیں۔ یہ سب مل کر بلڈ شوگر اور انسولین سیکریشن میں بہتری لاتے ہیں۔ سفید چنے خواتین میں ہارمونز کو متوازن رکھنے میں معاون ہو سکتے ہیں، خصوصاً حیض کی بے ترتیبی کے حوالے سے۔ آج کل قبض ایک عام مسئلہ ہے جو اکثر غذا، طرز زندگی یا پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے چند آسان عادات اپنا کر اسے روکا اور کم کیا جا سکتا ہے۔ قبض سے بچنے کے 6 آسان طریقے۔ ریشے دار غذائیں کھائیں، سبزیاں، دالیں، پھل، سیب، امرود، آلو بخارا اور ہول ویٹ اناج قبض کے خلاف بہترین ہیں۔ فائبر آنتوں کی حرکت تیز کرتا ہے۔ زیادہ پانی پئیں، دن میں کم از کم 7 سے 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ پانی آنتوں میں موجود فضلے کو نرم کرتا ہے اور اسے باہر نکلنے میں مدد دیتا ہے۔ چکنائی والی غذا کم کریں، جنک فوڈ، کولڈ ڈرنک، زیادہ تلی ہوئی چیزیں آنتوں کی حرکت کو سست کر دیتی ہیں۔ انہیں کم کریں اور تازہ گھریلو کھانے کو ترجیح دیں۔ باقاعدگی سے ورزش کریں، روزانہ 20-30 منٹ واک یا ہلکی ورزش آنتوں کی حرکت کو فعال کرتی ہے۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے قبض بڑھتا ہے۔ کھانے کا باقاعدہ شیڈول بنائیں۔
नाश्ता लाजमी करें, खाने के औकात में बेतरतीबी से बचें ताकि निज़ाम हाज़मा दुरुस्त रहे। याद रखें कि परफ्यूम आपको एतमाद दे सकता है, लेकिन गलत जगह पर लगाया जाने वाला परफ्यूम आपकी सेहत और जिल्द दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। जिस्म के बाज़ हिस्सों पर परफ्यूम लगाने से जिल्द, सेहत और खूबसूरती पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। खुशबू उन हिस्सों पर भी संगीन असरात मुरतब करती है, जैसे आँखें। कुछ लोग गले के करीब या कानों के पीछे परफ्यूम लगाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हवा या खुशबू के छींटे भी आँखों में दाखिल हो सकते हैं। अगर परफ्यूम के चंद कतरे भी आँखों में दाखिल हो जाएँ तो जलन, पानी आना या बिनाई धुंधला होने जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। यह आदत मुस्तकबिल में खतरनाक हो सकती है। बहुत से लोग गलती से अपने मुंह या गले के करीब परफ्यूम छिड़कते हैं, जिसकी वजह से खुशबू बराह रास्त हवा में फैल जाती है। खुशबू में मौजूद अल्कोहल या दीगर केमिकल्स मुंह की जिल्द में एलर्जी, दाने या जलन का बायस बन सकते हैं और जिल्द की सियाही और खुश्की का बायस भी बन सकते हैं। जख्मी या जला हुआ हिस्सा: अगर आपके जिस्म में कहीं भी जख्म, जलन या जिल्द का इन्फेक्शन है तो उस जगह पर परफ्यूम ना लगाएं। परफ्यूम में मौजूद केमिकल इस जगह को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये दर्द, सूजन और जिल्द को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत से लोग जिस्म की बदबू को छुपाने के लिए जिस्म के नाजुक अज़ा के करीब परफ्यूम स्प्रे करते हैं। ताहम इससे न सिर्फ जिल्द को नुकसान पहुंचता है, बल्कि इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। बगलों में आमतौर पर ज़्यादा पसीना आता है, इसलिए बहुत से लोग इस जगह पर थोड़ा ज़्यादा परफ्यूम लगाते हैं। ताहम परफ्यूम में मौजूद केमिकल्स पसीने और जिल्द में घुल मिल जाने पर एलर्जी या जलन का बायस बन सकते हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर आप उस हिस्से में अल्कोहल फ्री परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं। परफ्यूम लगाने के लिए सही जगह: अगर आप परफ्यूम को सही तरीके से लगाना चाहते हैं, तो इसे जिस्म के प्लस पॉइंट्स पर लगाएं, जैसे कलाइयों, कानों के पीछे और टखनों के सामने। इन जगहों से जिस्म की हरारत खारिज होती है, जिससे खुशबू ज़्यादा देर तक रहती है और जिल्द को पहुंचने वाले नुकसान को कम करती है। हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आम है कि अगर लड़का नमाजी और नेक है लेकिन गरीब है, तो उसको ठुकरा देते हैं कि बेटी खाएगी कहाँ से। लेकिन दूसरा लड़का मालदार है, लेकिन वो ज़माने के तमाम गुनाह करता है, सारे गुनाह करता है, तो ये कहकर लड़की उसको दे दी जाती है कि अल्लाह हिदायत दे देगा। जो अल्लाह उसको हिदायत देने पर कादिर है, तो क्या वो उसको रिस्क देने पर कादिर नहीं है? इंसान खुद ही अपना दुश्मन है। इंसान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े जख्म दूसरों से नहीं खाता, बल्कि अपने ही हाथों से खाता है। तुम्हारा खौफ तुम्हें कमजोर करता है, तुम्हारा शक तुम्हें दुश्मनों के जाल में ले आता है, तुम्हारी लालच तुम्हें गुलाम बना देती है, तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें अपनी बर्बादी की तरफ धकेलती है। फर्ज करो तुम एक बस में बैठे हो और तुम्हारे पास कीमती पर्स है। तुम्हारे साथ बैठा हुआ शख्स आम लग रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर शक पैदा होता है कि शायद ये चोर है। तुम डर के मारे बार बार पर्स चेक करते हो। वो शख्स तुम्हें मशकूक नजर से देखने लगता है। आखिरकार वो सोचने लगता है ये आदमी कुछ कीमती चीज लेकर बैठा है, और यूं तुम्हारा अंदर का खौफ ही असल दुश्मन को पैदा कर देता है। जब इंसान बार बार किसी अच्छी आदत को शुरू करके छोड़ देता है, तो उसके दिमाग में बार बार मायूसी का चक्कर बन जाता है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मायूसी और काम ना करने का दिल, इससे मोटिवेशन मजीद कम हो जाती है। ये एहसास कि मैं बिल्कुल नाकाम हूँ एक शैतानी वसवसा है, हकीकत नहीं। आपको बड़े बड़े प्लान बनाने की जरूरत नहीं। रोज एक छोटी चीज का अहद करें, मसलन सिर्फ 10 मिनट मुताला या सिर्फ 2 सफ़े कुरान। मैदे के मसले को नजरअंदाज न करें, खुराक बेहतर करें, क्योंकि जिस्मानी कमजोरी से इरादा कमजोर होता है। सुबह फजर के बाद काम तय करें कि आज क्या करना है, चाहे हल्की वर्जिश या कोई और काम, ताकि फौरन दोबारा नींद ना आए। आपने पहले ये सब कुछ किया है, इसका मतलब है दोबारा कर सकते हैं। अल्लाह पाक के नजदीक भी वही अमल पसंदीदा है जो छोटा हो मगर मुसलसल हो। अक्सर हम खुद को दूसरों से कमतर समझने लगते हैं। किसी का लिबास अच्छा लगे, कोई ज्यादा खूबसूरत लगे या किसी के पास हमसे ज्यादा सहूलतें हों, तो दिल में सवाल आता है मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। यही सोच आपके एतमाद को खत्म करती है और खुशी को छीन लेती है।
اصل پہچان آپ کے کپڑوں یا چہرے میں نہیں بلکہ آپ کی شخصیت، آپ کے اخلاق اور آپ کے الفاظ میں ہے۔ کوئی آپ جیسا نہیں، آپ اپنی مثال آپ ہو۔ اپنی خوبیوں کو پہچانیے، اپنی کمزوریوں کو بہتر بنائیں۔ جب آپ خود کو قبول کرتے ہیں، دنیا بھی آپ کو عزت دیتی ہے۔ لہٰذا خود کو دوسروں سے نہ تولیں، بس اپنی بہترین شکل بننے کی کوشش کریں، کیونکہ احساس کمتری خوشیوں کا قاتل ہے۔ ایک وہم کو اہمیت دینا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہزار وہموں اور وسوسوں میں مبتلا ہونے کی راہ ہموار کرتا ہے، جبکہ ایک وہم کو جھٹک کر اس کو اہمیت نہ دینا اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا ہزار اوہام اور وساوس کا سبب کر دیتا ہے۔ اس لیے وہموں، وسوسوں اور شکوک کو کسی بھی درجے میں اہمیت نہ دیں۔ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، یقین کبھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ امیدیں لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں اور یقین رب کی ذات سے۔ اللہ پاک کی ذات پہ اس حد تک یقین رکھیں کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں، اور یہ تمہارے یقین کی آخری حد ہوتی ہے۔ اس کے بعد معجزے ہوتے ہیں۔ گھٹنے سوج جائیں یا گھٹنوں میں کمزوری محسوس ہو اور ٹانگیں سوج جاتی ہوں یا ٹانگوں میں درد رہتا ہو، کلونجی کو پیس کر، بادام پیس کر پھکی بنا لیں اور روزانہ دن میں ایک بار استعمال کریں، اور صبح سویرے آدھا گھنٹہ پیدل چلیں۔ آپ کے ٹانگوں میں گھوڑے جیسی چال آ جائے گی اور درد بھی بھاگ جائے گا۔ روغن زیتون اور روغن ناریل 5 تولہ لے کر دھیمی آنچ پر رکھیں۔ جب باہم مل جائیں تو آگ سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور ان کو بالوں میں استعمال کریں۔ بال چمکدار ہو جائیں گے اور مضبوط بھی ہوں گے۔ بازاری تیل بالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، بال عمر سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ بازاری تیلوں سے بہت بہتر ہے۔ اگر اچھی صحت چاہتے ہیں تو صبح ناشتے میں مغز، اخروٹ، پستہ، بھنے ہوئے چنے، کشمش، بادام کھایا کریں۔ دوپہر کے وقت مسور کی دال، مچھلی، انڈے، پالک، کریلے، مٹر، بھنی ہوئی کلیجی، ٹماٹر اور سلاد کھایا کریں۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی جائیں تو ساری زندگی آپ کے معدے کے اندر سوزش نہیں ہوگی اور نہ ہی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیا کریں۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلائیں، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ انگور کا استعمال کریں۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر انسان کو کینسر نہیں ہونے دیتا۔ کھیرے کا روزانہ استعمال آپ کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جن لوگوں کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائیں، ان کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیں تو آپ کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ اپنے دماغ کو ہمیشہ تیز رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ پیٹ میں گیس بھر گئی ہو تو کھانے والا سوڈا پانی میں ملا کر پئیں، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ اگر گردوں کی بیماری کا مسئلہ ہو تو رات کو کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا قہوہ بنا کر پینے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں بیماریاں نہیں آتی۔ پیٹ کی گیس زیادہ نکل رہی ہو تو چاکلیٹ کھا لیں، اس سے گیس نکلنا کم ہو جائے گی۔ موٹی عورتیں صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کریں، اس سے وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہیں گی۔ شکر کے شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں، اس سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں۔ اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کریں، آپ کو کبھی بھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ 5 چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں: نیند پوری نہ ہونا، ورزش نہ کرنا، زیادہ میٹھا کھانا، اپنے آنکھوں کا خیال نہ رکھنا۔ چٹنی میں کالا نمک ملانے سے یہ کافی دن تک خراب نہیں ہوگی۔ سفید آٹا کم کھاؤ، معدے کے مسئلے زیادہ اسی سے ہوتے ہیں، بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں گی، اس لیے ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں تاکہ آپ تادیر جوان رہ سکیں۔ چینی زیادہ کھانے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے۔ لال مرچیں استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں بھی جوان رہنا ہے تو گوشت ہمیشہ جوان جانوروں کا کھائیں۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور، کیلا اور مکھن کو ملا کر کھانا مفید ہے۔
جو لوگ اپنی جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں، بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں اور جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لونگ کھا لیا جائے تو 1 مہینے میں وزن میں کمی آئے گی۔ کھیرا کھایا کرو، سانس کی بیماریاں نہیں ہوں گی۔ نمکین اور کھٹی لسی دل کو طاقت دیتی ہے۔ اگر مسلسل ہچکی آ رہی ہو تو لونگ منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹ کا استعمال کریں۔ دل کو مضبوط کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ سیب کھائیں۔ گنے کا رس پینے سے کالا یرقان نہیں ہوتا۔ ادرک سونگھنے سے دمہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ میں لگائیں، منہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ تیل کا استعمال بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ تربوز کھانے سے گردوں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے۔ خشک آملہ 9 گرام پیس کر چھان کر سفوف بنائیں اور 1 گلاس گائے کے دودھ میں ملا لیں۔ ساتھ 3 چمچ شہد ملا لیں۔ 1 ہفتہ استعمال کریں۔ اگر پلکوں پر روزانہ خالص زیتون کا تیل لگایا جائے تو ان کے بال بےحد گھنے ہو جاتے ہیں اور بڑھ بھی جاتے ہیں۔ معمولی سی چیز ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ مرغی کی چربی اور روغن بادام خالص ہم وزن ملا کر لگاتے رہنا پلکوں کو بڑا اور گھنا کر دیتا ہے۔ موٹاپے والے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیزیں اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ چہرہ اور ہاتھوں پر نکھار لانا ہے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے اور ہاتھ پر مل لیں۔